নাহাନ୍ତି জামলে গলে কোড়ে ও তমে অছ হেলে সব ইন্সপেক্টর ও বরিষ্ঠ ইন্সপেক্টর তো টেক্সটাইল ফিল্ড রে থিবে ফোনটা উঠাউনাନ୍ତି কাହିଁକି ନାଇଁ ସାର୍ କଥା କଣ ଅଛି କଣ ଆସାମୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କୋଉ ବଳତ୍କାରୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ କଣ ନାଇଁ ସାର୍ ହଉଛ ପଚାରୁଛି ପରା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ସାରେ ସାରେ କାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ কে ডাকুছে কইলে সে এটি বসতিও কইলে স্যার ভিতরে ডিউটি করছেন ডিউটি করছেন আরে এ সারে সারে ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବ ନା ମୋ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଭିତରକୁ ଯିବି ମାରିଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ଚିକେନ କଷାଟା ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଏଠି ମାଉସଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଏଠି ବିଲେଇ ଖାଇଦବନି ଟିକେ एसीपी सार आसछंती ଏଠାରେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ କଥା କଣ କି ସାର୍ କାଲି ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଆମେ କାଲି ଟିକେ ଭୋଜି ଖାଇଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟଟା ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାଲି ଫୁସଫାସ ବାହାରୁଛି ସାର୍ କଣ ଚେୟାରରେ ବସି ହଉଛି ଖାଲି ତ ଯାଉଛି ତମ ଚେହେରା ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ବି କହୁଛି ତମେ ମଦ ପିଇଛ तो सार ओ मारन सार मु मद पी सार मद ना सुता मोर खाली बाती आसे ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲଖ ମତେ ତମେ ନାନା ପାଇଆ ଗପ କହି ବୁଝେଇ ଦବ ଚେହେରା କହୁଛି ତମ ମଦ ପିଇଛ ତମକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଲା କିଏ କି ସରି ସାର୍ ଭୁଲିଗଲି ସାର୍ एसीपी इन्स्पेक्टर लखन तमे थाना रे जॉइनिंग करिवा परठू कड़ा बजारी हु ए मारी चलीची तमे रेडी करू छ कोन ड्यूटी करिवार इच्छा अछि सस्पेंड हे घरे बचिबो नहीं सर ड्यूटी करी और एक तुमको लास्ट वार्निंग क्या पर वार्निंग नो है डायरेक्ट एक्शन विब्रत बाबू अब बेजारे उडे माने मुंडरे बेजारे आ तमे चुप कर आसी मो कान रे कहते हैं कि एसीपी सर आसी आ मोर इच काम करनु थान तमे उडे बुझिलो माने उडे हां तो हम तो ही मोहरे सटिके दे मारी सार हां तो आपण को गोटे भलो उपदेश देबी हां एक्चुअली आपण को शरीर रे ये खाकी वर्दीटा शोभा पाउ आपण को पुलिस कम ए गां छकरे देसी माफिया आ दलाल कहउछन सेति भाई सबुठु भलो सजेशन मोर आपण सस्पेंड हेइ जिबा उचित सस्पेंड हेइ जिबा उचित सस्पेंड हेइ जिबा उचित साइड में पुलिस को